Tunamshukuru Mungu kwa neema kubwa ambayo Bwana ameonyesha kwetu, na wazo umesikia ingilio ya kipindi. Ni kipindi neno na maombi kinacholetwa na Pastor Kakule Piri Gilbert, kinapita kila saa 11 asubuhi mpaka saa 12 kunako 90.8 Radio Communautaire Utamaduni. Kweli tumepewa neema, na kila mara tunasema neema ni upole wa Mungu. Neema ni uvumilivu wa Mungu. Neema ni jambo tusilolistahili, alafu tunalistahilishwa kwa neema. Si wote walioona siku ya leo, wote tulioanza nao wiki hii ambao wako hai. Kuna wengine mpendwa wameitwa hayati, wengine wameitwa masikini. Kama unaendelea kuishi, kama mimi naendelea kuishi, ni neema ya Mungu. Basi kwa ajili ya hii tunayo deni ya kushukuru Mungu, kumwambia asante, kumwambia merci kwa kazi mbalimbali na matendo yake makubwa. Acha tushukuru Mungu. Baba, tunakushukuru sana kwa ajili ya wema wako na uzuri wako. Ni nani kama wewe? Wanadamu wanapita, wenye majina makubwa, wafalme wa dunia hii wanapita, lakini Yesu wewe ni yule yule jana, leo, kesho na hata milele. Matendo yako ni yale yale, kazi zako ni zile zile. Tunayo furaha kubwa tena kuona siku hii, kuona muda huu. Tunakushukuru kwa mema mengi unayotutendea. Tukulinganishe na nani Mungu siyelinganishwa? Watu wana miti, wana majani, wana vyombo, bali tunakutukuza peke yako. Pokea sifa, utukufu ni wako, heshima ni zako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Tunafurahia Mungu ambaye ni Baba na ambaye amekuwa nasi mpendwa, na ameruhusu tena tuwe hapa. Tulikuwa tunaongea juu ya faida 10 faida 10 za kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Ni pale tulikuwa tunaongelea. Nafikiri ni mzuri kusherekea Pasaka, tukijua Pasaka ni nini na kujua inatubeba wapi na inatutoa wapi. Tulisema ni mwisho wa maisha fulani na mwanzo wa maisha mengine, yani mwisho wa utumwa, alafu kuingia katika maisha ya uhuru, maisha ya ahadi, kama ilivyokuwa kwa wana wa Israeli, kutoka katika nchi ya utumwa na kuingia katika maisha ya ahadi, kama Mungu alivyoahidia Kanana, ili waishi ndani yake, nchi inayojaa maziwa na asali. Hivi ni yale tuliyoyasemea. Nafikiri wote waliofuatilia neno lile lilikuwa baraka kwetu, kwa zile faida 10 ambazo tuliziongelea kwa wiki iliyokwisha na hata kuingilia wiki hii, tukisemea ile faida 10. Nitazisemea maneno 7. Tulisema juu ya faida 10 za kufa na kufufuka kwa Yesu. Nafikiri neno hili lilikuwa baraka kwetu. Tulisema faida ya kwanza, yani katika kifo chake tunapata ushindi wa kifo, katika kifo chake na ufufuko wake, alafu tunapata ushindi, yani tunashinda mauti. Tunatembea na tukiwa na tumaini kuwa tutaishi milele, yani tutaishi milele. Tukifa tutaishi milele. Wakristo wanapewa tumaini ya kuwa tukifa tutaishi milele. Ni kama vile maandiko yanavyosema, tusiwe kama wale wasio na tumaini. Hivi tumaini ya kuishi milele, tukifa tutaendelea kuishi, tunaipata ndani ya kifo chake na ufufuko wake. Tulisema ya pili mpendwa, yani kifo cha Yesu ni sadaka tosha, ametutetea. Yani damu yake ni sadaka tosha, ni dhabihu tosha kwa ajili ya kutuleta karibu na Mungu, na tunahesabiwa haki kwa njia hii. Tulisema mpendwa, vile vile inatupa uhakikisho, inatupa uhakika ya kuwa Yesu ni Mungu, kwa sababu manabii wengine wote waliotangulia na watakatifu wengine walikufa, lakini hakuna yule aliyefuka. Tuliongea jambo lingine, tukaonesha kuwa mpendwa, ufuko wa Yesu ni msingi ya Ukristo, msingi ya Kikristo, yani
kufa kwake na ufufuko wake, ni pale tunapata nguvu ya kuhubiri Injili na kuhubiri Kristo. Kama asingefufuka mpendwa, mahubiri yetu ni bure na maneno yetu ni bure. Tulisema kitu kingine, ufufuko wake ni kisima cha uwezo wa kushinda dhambi. Kifo chake na ufufuko wake tunapata nguvu ya kushinda maovu. Tulisema faida nyingine mpendwa, tunayopata katika kufa kwake na ufufuko wake inatupatia uhakikisho ya kwamba tukifa ni njia ya kwenda mbinguni. Kifo vile ni njia ya kwenda mbinguni. Kufa sio mwisho, ni upitaji tu ili tupitie kwenda mbinguni. Ni njia nyingine ambayo inatuleta karibu na Baba, kwani Mungu ni baba yetu. Alafu kufa sio mwisho, ni njia inayotuleta karibu na Baba. Tulisema kitu ingine, faida ingine mpendwa, ufufuko wa Yesu unatupa njia ya kuingia mbele ya Mungu bila shaka. Yaani Yesu ni njia ya kweli na uzima. Bila shaka yoyote, mpatanishi ni mmoja kati ya mtu na Mungu. Alafu anayetupatanisha si pastere, si Bikira Maria ama mtu yoyote, bali ni Yesu peke yake aliye mpatanishi kati ya mtu na Mungu. Tumeona ufufuko wa Yesu ya kuwa unatupa umuhuri, unatupa muhuri wa Roho Mtakatifu. Yaani ndani yake tunapata nguvu ya Roho Mtakatifu. Tulisemea jambo lingine ya kuwa ufufuko wa Yesu ni msimamo wa kuishi utakatifu, kwa sababu ni msimamo, yani inatupa nguvu na kuishi utakatifu, inatupa maisha mapya, kama vile sisi kanisa kama bibi harusi wa bwana harusi. Alafu tunapaswa kuongolelea na kujifunza jinsi ya kuenenda gisi bwana harusi anavyotaka tuenende sisi kanisa kama bibi harusi wa bwana harusi. Ufufuko wa Yesu unatupa ahadi ya kwenda mbinguni, kama tutaenda mbinguni kwa sababu alifufuka. Ni hayo tuliyoyasemea mpendwa. Nafikiri mashairi mengi tuliyapana na ilikuwa baraka. Tutasemea maneno 7 aliyoyasema juu ya msalaba kwa asubuhi ya leo kwa haraka. Maneno 7 ya unabii, yani ilikuwa ni unabii, yani Yesu alinaba pale msalabani. Maneno 7 juu ya msalaba ilikuwa ni unabii. Haya maneno 7, kitabu cha Yohani habari njema sura yake ya 19, Jean chapitre 19 verset 27, inasema hivi: alafu akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na toka saa ile mwanafunzi yule alimpokea kwake. Tazama mama yako, tazama mama yako. Ni kazi, ni jukumu aliyopewa Yohani, mwanafunzi aliyependwa ni Yohani. Alafu alipewa kazi. Kila ambayo umepewa kazi na Mungu, Mungu aliyekupa kazi atakuwezea. Sababu nasema toka pale alipoambiwa hivi, akaleta mama, yani Maria kwake. Huyo Yohani akamleta hapa. Ikiwa ni Mungu amekupa kazi, aizuru uzito wa kazi na mambo mbalimbali unayoyakutana. Angalia yule aliyekupa kazi, angalia yule aliyekutuma. Hata Yesu ilikuwa ni masemi yake mara na mara, akisema siwezi fanya neno peke yangu, siwezi fanya neno peke yangu. Mimi siwezi fanya neno peke yangu mwenyewe. Kama nilivyosikia ndivyo ninavyohukumu, na hukumu yangu ni haki, kwa sababu sitafute mapenzi yangu mwenyewe, lakini mapenzi yake Baba aliyenituma. Aliyemwambia Yohani ya kama katika ile sheria 27 pale tumesoma, akamwambia Yohani, tazama mama yako. Na toka saa ile
mwanafunzi yule alimpeleka kwake, alipeleka yani mama yake kwake, yani Maria. Mpendwa, nasema kila kazi hiyo tumepewa na Mungu, haufai kwa nguvu zako. Aliyekuita, aliyekupa mzigo fulani atakuwa iko na wewe, kama ukiendelea kuenenda gisi inavyokupasha kuenenda. Namna Yesu ilikuwa zoezi yake kusema, siwezi fanya neno peke yangu, kama nilivyosikia ndivyo ninavyohukumu, na hukumu yangu ni haki, kwa sababu sitafute mapenzi yangu, lakini mapenzi yake aliyenituma. Ni mzuri kutafuta mapenzi ya Mungu, ni mzuri kutenda kile ambacho umeagizwa. Mtumishi wa Mungu, mjakazi, muombaji, mama, ulionywa mbele uingie mu nyumba wako, tembea gisi ulionywa, gisi ulishauriwa. Baba, ulionywa mbele uanze fwaye yako, alafu tembea gisi umeagizwa. Ni vema, ni yale alimwambia, angalia mama yako toka saa ile, alafu kamuleta kwake. Ni mzuri kubakia katika hali ya mapenzi ya Mungu na kubakia katika nafasi ya Mungu. Ilikuwa ni neno la unabii. Hivi ni kitu ya maana sana. Mungu akikupa kazi ni kusema na kutumainia na kuamini, anakusamini, anajua hautashindwa, utaweza. Hivi ni ya mzuri sana kubakia gisi Mungu amekuagiza. Kama alimwambia mwana, angalia mama yako, alijua hatashindwa kumwangalia. Alafu utainuliwa, kwa sababu Mungu anaweza kuinua wakati anapoona unatembea gisi amekuagiza, gisi amekuambia. Aliyekuita au kukutuma atakuwezesha. Nasema aliyekuita au kukutuma. Angalia umetumwa na nani, angalia umeitwa na nani, alafu aliyekuita na aliyekutuma atakuwezesha. Yohani aliwezeshwa kama alivyotumwa na kama alivyopewa. Neno la pili, kwa kuenda haraka, la pili juu ya msalaba. Neno la pili juu ya msalaba, tusome Luka 23. Luka 23, shairi ya 34. Luka 23, shairi ya 34. Inasema, Yesu akasema, Baba, wasamehe kwa sababu hawajui neno walilolifanya. Hawajui neno walilolifanya, wakigawanya nguo zake, wakaipigia kura. Wasamehe kwa sababu hawajui yale wanayoifanya. Wasamehe. Nasema mpendwa, wakati yoyote unapotubu, unapovunjika moyo, Mungu anakusamehe. Tatizo ya wengi, wakati umesamehewa lakini hawaamini kuwa umesamehewa, alafu unaendelea kushtakiwa, unaendelea kuwa na mambo ya huzuni ndani. Nasema Mungu akikusamehe, amekusamehe. Mungu si msemaji kama watu. Pale pale aliwasamehe, akasema uwasamehe, maana hawajui yale waifanyayo. Mungu anapokusamehe anakuwa amekusamehe. Alafu kama wengi wanashitakiwa na wanaishi na huzuni katika maisha yao ya wokovu, tatizo ni kwa sababu wao wenyewe hawayajisamehe. Mungu anaweza kusamehe, wewe peke haujisamini kuwa umeshasamehewa, alafu naishi na huzuni kila mara. Ni moja njia za shetani ambazo anazitumia. Yesu kama alisema uwasamehe, hata kama walitenda mambo ya aina gani, sijui ni dhambi gani na hali gani ya ubaya uliyatenda, alafu wakati ulipotubu, wakati ulipoamua kugeuka, hapo hapo ulisamehewa. Nasema hapo hapo alikusamehe wakati ulipogeuka tu, umeshasamehewa. Usiendelee kushitakiwa tena, usiendelee kufikiria tena mengi. Kuwa na ujasiri na uhakika kuwa umeshasamehewa. Kama kweli umeshatubu, basi kuwa na ule ujasiri.
akasema Baba wasamehe kwa sababu hawajui neno wanalolifaa. Ukagawanya nguo zake, ukazipigia kura. Inaomba vile vile nasi kusamehe gisi tulivyo samehewa, alafu tunaitwa vile nasi kusamehe. Kusamehe ni tabia ya Mkristo. Biblia inatuita vile nasi kusamehe wanaotukosea gisi vile tulivyo samehewa. Kutokusamehe ni dhambi na ni kifungo na ni bariere kubwa kwa maendeleo ya watu wengi, na ni mlango mkubwa kwa mapepo ndani ya maisha wengi. Wakati haujui kusamehe mpendwa, alafu na wewe vile unakaa na dhambi zisizosamehewa. Yesu ambaye ni mfano, ambaye alitabiri maisha tunayoweza kuishi, pale pale alisema Baba wasamehe, pale pale. Alafu gisi tunavyomfuata tunaitwa vile kusamehe. Maisha ya kusamehe, nafikiri kuna somo tulioisoma hapa, vitu karibu 5-7 vinavyotupa nguvu ya kusamehe. Tusema kitu ya kwanza, inaomba kujua gisi Mungu anaona, kukuwa na imani kuwa hata kama unasingiziwa au unasemewa maneno yasiyokuwa, elewa kuwa Mungu yuko, Mungu anaona, Mungu yuko ndani ya yote. Na vitu vingine vizito kwa watu, kwa Mungu yuko mwepesi. Ilikuwa neno la pili alilolisema msalabani. Hivi tunaitwa kusamehe. Neno la tatu alilolisema katika ile Luka sura yake ya 23, Luka 23 shairi ya 43 nitaisoma 43. Yesu akawaambia, kweli ninakuambia leo utakuwa pamoja nami katika paradiso. Leo utakuwa pamoja nami katika paradiso. Leo utakuwa pamoja nami katika paradiso. Inataka maanisha ni mpendwa, ukiamini tu utaangaliwa. Haizuru dhambi ya mateso fulani ama tabu fulani imekufikiza pahali pa mauti. Huyu ni mwizi kati ya wezi wawili waliokuwa na Yesu msalabani. Yesu hakuwa msalabani juu aliiba, ama juu alitukana, ama juu alifanya uzinifu. Hapana. Ni mimi niliacha Yesu akufe, ni wewe. Alafu akawa pale pamoja na wizi wawili. Biblia inasema mmoja wa wale watenda mabaya alitukana Yesu, akaendelea kudharau Yesu, kamtukana akisema, si wewe uliye Kristo, ujiokoe mwenyewe pamoja nasi. Alafu huyu wa pili akamhamakia akisema, haogopi hata Mungu, maana wewe ni katika hukumu ile ile. Ilikuwa ni saa ya mwisho katika hukumu juu ya msalaba, kipindi cha mateso. Unapopitia mateso, kuna mateso ambayo inakuja kwa sababu ya dhambi ama kwa sababu ya hali yako mbaya, lakini si yote. Kuna mateso ya mapenzi ya Mungu na kuna mateso wewe mwenyewe unaileta. Lakini kitu kikubwa sana, haizuru mateso tabu ngapi, kile ambacho Mungu anangoja ni moyo wa kuvunjika, moyo wa kupondeka. Haizuru dhambi zinataka kuua. Huyu mwizi alikuwa kwa mwisho akate roho, alikuwa katika hukumu ya kufa ili afe, lakini kwa wakati huko hukumu ya kufa akajuta
akajitambua, akajipata. Asubuhi ya leo kuna neno kwako asubuhi ya leo. Sijui ni nini, ni mateso gani uko ndani yake. Yesu ana nguvu ya kuibadilisha. Pengine mateso fulani ya magonjwa, sijui ni mateso gani ya umasikini ya hali yoyote. Kwa kufumba na kufumbua, Yesu anaweza ibadilisha. Hapana kesho makesho yake. Kila anachohitaji ni moyo wa utayari, moyo wa kupondeka. Ni ile kiu, ile njaa, ile hamu atakayoona ndani yako, alafu tasukuma akubadilishie kipindi. Haizuru uko katika hukumu gani, sijui uko katika hukumu gani. Uko ndani ya prison, pengine juli iba, pengine juli fanya kitu kigumu. Ndio katika macho ya watu walikuwa nangoja hukumu yake afe pamoja na wengine msalabani, lakini alipojitambua, ili Yesu alimsamehe. Ukiamini utaingia mbinguni hata kama umefanya mambo ngapi. Sijui ushakaua mtu, ushakatoa dhambi ngapi, ushakatosha mimba ngapi. Ukiamini asubuhi hii, akamwambia leo katika ile shairi ya 10:43, Yesu akamwambia, kweli ninakuambia leo utakuwa pamoja nami katika paradiso. Leo, hapana kesho. Ukiamini mpendwa, ukiamini, Yesu ana lengo mpendwa, umalizie muhedezi, umalizie muhukumu, umalizie maisha yako pahali pabaya. Yesu anataka umalizie katika paradiso. Nasema huyu mwizi alikuwa kwa mwisho, ndio maana kuna kuacha uishi, ndio maana kuna kuachia saa za kutubu. Yesu apendi umalizie muhukumu, umalizie muhedezi pamoja na shetani. Ndio maana kuna kuachia wakati ilikuwa saa ya mwisho, mwingine akaratei wakati. Kuna watu wasiojua wanaopoteza wakati wao, wakati wake wa mwisho ambao nao angegeuka, lakini akatukana, kanungunika, akasema ovyo. Uko unapitia mateso kuliko utubu, hata yale mateso ya kuletea kutubu, lakini unanungunika, unatukana, alafu unakuwa na roho kali, roho nzito, unakashirikia kila mtu. Yale mateso pengine yanalenga ugeuke. Unapitia mateso alafu unakashirikia kila mtu, asema unaiwekea kila mtu, alafu japokuwa ni muda wa roho ya kupondeka, roho ya kurudia karibu na Mungu. Nasema Yesu hakukuya alafu kuangamiza, hapana, alikia kuokoa. Yesu hapendi malizie muhedezi. Ukiamini utaangaliwa. Ukiamini mbingu ziko wazi kwako. Hata kama majaribu mangapi kunaipitia, mbingu iko. Mabadiliko iko. Yesu hata alikuwa pale msalabani, lakini alisaidia mtu hata akiwa msalabani. Mateso isikuzuie kusaidia watu, kuonya, kushauria. Bote walikuwa kumsalaba, lakini Yesu hakupoteza lengo. Tunaweza pitia majaribu sawa sawa na wapagani, lakini haiombe kupoteza lengo. Watu wa Mungu, Mkristo usipoteze lengo. Yesu na wizi wawili wote msalabani, Yesu hakupoteza lengo. Kuna wenyewe wanapoteza lengo kwa sababu ya mateso, alafu anatoka mlengo, anatoka mshimamo. Yesu hakupoteza lengo, hata na iko kumsalaba, lakini kunaingiza mtu mbinguni.
haimaanishi watumishi wa Mungu tuhubiri habari njema sababu tulifurahi, sababu tulishiba. Hata njala, hata mateso, hata tabu, hata matukano, hata mazarau, hata kusemwa, hata kusingiziwa. Haleluya, tunaitwa kushimama katika lengo, kubakia katika lengo. Yesu msalabani ya kupoteza lengo ya kukuya okoa. Anasema sikuja kuhukumu dunia, lakini dunia ipate kuokolewa. Katika siku za mwisho watumishi wa Mungu hata hukumu masingizio na dunia ya sasa, na kusi Mungu atusaidie, atujalie tusipoteze lengo. Hata tupitie tabu kama watu wa sasa na dunia ya sasa, na kudharauliwa na kuonelewa na kuonwa kama watu kawaida. Kila mmoja bakie katika lengo. Kumbe msalabani pamoja na wale wanyang'anyi wawili, lakini Yesu hakupoteza lengo. Haleluya. Kwa nini unataka poteza lengo? Kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya ufukuzo, ya utupu, kwa sababu ya mazarau, kwa sababu ya njia fulani. Usipoteze lengo, nisipoteze lengo. Usiwe kipindi fulani kitakachoacha upoteze lengo. Umepoteza lengo Mkristo kwa sababu ya kipindi fulani. Pengine uko katika jaribu fulani. Jaribu siache poteze lengo. Nasema jaribu siache poteze lengo. Yesu alikuwa katika majaribu makali msalabani, lakini lengo ni kusudi aokoe. Alipoona tu roho ya kuvunjika, mara moja akasema leo tutakuwa nawe katika paradiso. Leo usiwe kile kinaweza tusukuma tupoteze lengo. Neno la ine katika msalaba ni ndani ya Marko sura yake 15. Marko 15 shairi ya 43. Na saa tisa Yesu akapaza sauti kubwa, Eloi, Eloi, lama sabakthani, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Haleluya. Huzuni kubwa ya Yesu haiko mapigo, walimpiga, wakamtemea mate, wakamtesa. Huzuni kubwa, uzito wa moyo wa Yesu ni kuachwa na Baba. Kwa sababu dhambi zangu, dhambi zako zilimtenga na Baba. Na Yesu alikuwa hajawahi tengwa na Baba. Katika maisha yote ya Yesu alikuwa pamoja na Baba. Lakini kwa ajili yangu Yesu alikubali atengwe kwa muda. Ni ile alilia, Eloi, Eloi lama sabakthani. Maana yake Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Huzuni kubwa ya Yesu haikuwa juu ya uchungu, lakini juu ya alijuta. Ilikuwa kujuta kuwa ameachwa na Baba, ameachwa na Mungu. Baba alijitenga naye na mwana wake kwa sababu yako, kwa sababu ya dhambi zangu, kwa sababu ya dhambi zangu. Kama dhambi ambazo Yesu hakufaa zilimtenga na Mungu, alafu wewe unaishi ndani ya dhambi, maisha yako mbali na Mungu. Dhambi inaweka mtu mbali na Mungu. Dhambi ambazo Yesu hakufaa zilimtenga na Baba, na hii ndio ilikuwa kilio chake. Alafu wewe ambaye unaishi ndani ya dhambi, maisha yako yanatengwa na Mungu. Ndio maana hakuna baraka, hakuna maendeleo ndani yako. Jitahidi mpendwa, Mungu akusaidia kukumbuki. Unapotubu pamoja na dhambi hautaenda fasi. Ni ile Yesu alilia, Eloi, Eloi, lama sabakthani, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Yesu alitengwa na Mungu akituunganisha naye. Ilibidi atengwe na Baba ili situunganishwe naye. Ilibidi alaumiwe ili sisi tukubaliwe. Ilibidi akataliwe ili tupate kibali. Kilichompa kulia ni dhambi zangu, dhambi zako zilizomtenga na Baba, naye alikuwa hajawahi tengwa na Baba. Neno la 5 alisema nina kiwi.
Soma katika Yohani 19:28. Yesu aliposema nina kiu, alafu akamkunyisha sifongo. Ukisoma pale, akameza tabu yetu, uchungu wetu. Ilikuwa unabii kwa Yesu anameza tabu. Haizuru tabu gani kunapitia, magonjwa gani, huzuni gani. Yesu amemaliza yote. Yesu amemeza tabu, amebeba huzuni yetu, amebeba tabu yetu, amemeza yote. Haizuru kunapitia tabu, alafu kuwa unakiri maneno alisema nina kiwi, alafu kuliko mpatie maji mpatie kitu, alimpatia sifongo, alafu mambo machungu yetu ya mwanadamu. Amebeba tabu zetu, huzuni zetu. Neno la 6 mpendo, katika Luka 2:3, ile verset 46, ile verset 46 ya Luka 23. Ukisoma 46 nasema, naye alinunua, nasema pardon, Luka 46 ni pale kuna neno la 6 ambayo alisema, mikononi mwako ninaweka roho yangu. Mikononi mwako ninaweka roho yangu. Mikononi mwako ninaweka roho yangu. Yesu alianza na Mungu nyuma ya ubatizo wake. Roho ikamtuma jangwani. Mbele afanye kazi alitafuta Mungu. Na alimaliza naye. Yesu alimaliza naye. Wewe ambaye umeanza safari ya wokovu, Baba anataka umalize. Heri mwisho wa kitu kuliko mwanzo wa kitu. Katika mwanzo wa huduma ya Yesu aliweka roho yake mikononi mwa Baba mpaka mwisho. Roho yako, roho yangu, katika mikono yako ninaweka roho yangu. Yaani ameanza na Mungu na namaliza na Mungu. Paulo anasema nimepiga vita vizuri, nimemaliza mwendo wangu, ninangojea taji. Tunaitwa kama tulianza vizuri. Kuna wenyewe alianza hii mwaka vizuri, lakini kufikia mwezi huu roho zao haziko tena mikono ya Baba. Yesu hakuwa hivi, alimaliza pamoja na Baba. Neno la mwisho nikienda haraka, tuzame siku nyingine. Neno moja kuichambua vizuri zaidi. Tusome Yohani 19. Alafu tuache muda wa kuomba kwa dakika zinazobaki. Neno la mwisho alisema imekwisha. Yote yamekwisha. Yote yamekwisha. Katika Yohani 19 ukisoma shairi ya 13. Yote yamekwisha. Yote yamekwisha. Basi wakati Yesu alipopokea ziki, akasema imekwisha, akainamisha kichwa chake, akatoa roho yake. Yote yamekwisha. Yaani nimemaliza kazi niliyopewa. Kazi Yesu alipewa aliimaliza. Kazi Yesu alipewa amemaliza. Yaani amemaliza yote yanayokufaa. Yote yako ndani yake. Ndio maana anasema kama mkiomba neno gani kwa jina langu, kama mkiomba Baba kwa jina langu, alafu anasema Baba atalitenda. Yesu amemaliza yote, yamekwisha. Magumu, tabu zako, kila kinachokufaa Yesu amemaliza yote. Na mkiomba lolote kwa jina langu nitalifanya, kwani yote yamekwisha. Mpendo, Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Yesu alianza na kumaliza. Ni mzuri kuanza na kumaliza. Ni mzuri kumaliza. Na ukitembea kuona wake kwa Yesu amemaliza yote. Pale msalabani yote yamekwisha. Tabu zako zina majibu. Matatizo tunayokuta yana majibu kupitia Yesu. Yesu ni jibu katika mambo yote. Ikiwa ya kiroho, ikiwa ya kimwili. Yeye ni mbele ya vitu vyote. Alafu si wakati wa kuhuzunika tena, alisema yote yamekwisha. Maneno haya 7 mpendwa, ni unabii kwa maisha yangu, maisha yako.
hivi akusaidia nisaidie, kama vile alivyosema amekupa mzigo, alafu aliyekuweka atakuwezea. Ametufunza kusamehe vile vile, ametufunza vile kuamini kuwa tumeshasamehewa. Hivi ni jambo nzuri katika hali yoyote. Ukiamini, sijui umefanya dhambi ngapi, atakuwa na wewe, kuna mbingu. Usiangalie tu dunia. Wakati msaada umekosa kwa dunia, nguvu yako yote kwa dunia, kwa akili ya kimwili umeshindwa, angalia mbingu, kuna majibu. Matangazo ya dunia imesema umeshindwa. Dunia ilijua huyu ni mwizi, kumbe mbingu ilikuwa inaangalia na muwazia mazuri. Huyu mwizi msalabani kwa wakati wa mwisho. Yesu alikuwa na kiu ya kubeba taabu zangu, kubeba huzuni yangu. Hivi weka roho yako katika mikono ya Mungu katika vipindi vyote, vipindi vya furaha, vipindi vya magumu, vipindi vyote. Kusiwe kile kitakachotoa roho yako kwa mikono ya Mungu. Basi yote yamekwisha ambayo inakufaa. Yesu ni njia ya kweli na uzima. Mungu alibariki neno lake. Baba, ninakushukuru sana kwa maneno ya unabii 7 haya juu ya msalaba. Acha tuyaisha, acha tufunuliwe nini inaficha ndani yake. Neema yako itufunike na uwezo wako na mamlaka yako. Ninakushukuru, ninakusifu, ninakuinua. Asante Yesu uliyeshinda kifo, kaishinda kaburi. Sifa ni zako, utukufu ni wako. Yote yamekwisha. Usipungukie kila msikilizaji pale pote neno linaanguka. Acha lilete nguvu, lilete uzima katika jina la Yesu. Yote yamekwisha. Umemeza tabu, umemeza magonjwa, umemeza huzuni zetu, tabu zetu, huzuni zetu. Umemaliza yote yaliyotushitaki. Bakia Mungu, maana uko Mungu. Ukubwa ni wako, mamlaka ni yako. Roho Mtakatifu, mwalimu, fundisha mama, baba, neno hili lisitoke bure pale linapoanguka. Acha lifanye kazi zake. Acha lifanye kazi zake. Jinsi vile mvua inavyoshuka haiwezi kurudi pasipo kutimiza makusudi yake. Kusudi ya neno hili Bwana liangukie kwenye moyo wa mtu fulani na limsaidie tena katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa, ukiwa na jambo la kuombea, basi unaweza kutuandikia. Maneno limekubariki. 09 76 440 09 76 440 081 77 95 Mungu wa baraka zote kubariki, akutendee mema na siku ime kitu. Neema ya Bwana kufunike na ushindi wa Kristo utembee pamoja nawe, kwa sababu pale msalabani amezima yote na amemaliza yote. 09 76 440